Haini hai lamsapiu takokte bukusuno ani tekaisa video ang tabok haini hai update ketal rani bagui snapika ke tinini jang naleunai tinini je rabat bonni paisingti update jamani rabat ni market price ke ang tabok official website open kaika open kaimani poreo ang tabok scroll down kaimani poreo nirok no wiman kana tinini update ketal paisok paijak tini ang update snamnani kisa late ngai tangka kisa busy ni bagui ba kisa kamo busy ni bagui video slamnani late ngai tangka ke ang tabok official website naike o jaga tongo sini rabat put ni ngai Kottayam Kochi te Agartala ke sini Tripura ni bagui Agartala click kaine ke Agartala click kaimani pore on rong nogui mankana duita category no update kahamna green signal gangke aron nogui manka sini Tripura ni rabat bodo duita category tongmani RSS4 te RSS5 RSS4 ni ngai par 100 kg ni price rojauka 19,400 মানে পার কেজি ক্লাইবে 194 টাকা RSS4 194 per kg ক্লাইবে RSS4 ke RSS5 ni ngai 100 kg ni price rojaka 19,000 মানে পার কেজি ক্লাইনে 190 টাকা per kg ক্লাইবে RSS5 gechini local price besok ngai man abonon rok idea khayudi aro jaga minus ke 10 টাকা minus ke 180 টাকা ক্লাইবে ke 180 hunfana tabok jehetu dine din barai tongmani bagui plus 3 টাকা 4 টাকা obohai plus ngai mana ke jodi si 3 টাকা plus ke 183 টাকা hayakeba 184 টাকা obohai rok paijagui mana chini local price ke o jaga phano কয়েকজন এক্সট্রা রেড রবই পাইবি tongo 185 jora hai paijagui tongo ke nirok kaham ke idea mankana ke tei bichang idea khailani chini friends ni comments ni bising tui ke ang tabo comments porinai miani video ni ba lai thangjak update ni video ni hingga ke ang lai thangjak video ni comments poranani bagui ready hingka nirok nai tongdi pele chimi paithak jora ke tei bi nirok idea mannai hingke ang tabok first comments poranai dara ani rubber sheet kisa obo to red kri hingke besi porlalia porai tongka hingke video plaina kolok ngai thangnai tabok mo jompui jola bidi bazar o tongo 170 105 plaina kom nugjaka sheet ni price besok cholei tong sheet ni price no tabok nailai tongo sheet ni price tei scrap ni price Sampok Nogor area o kebo painai eba falnai rida Sampok Nogor ni ngai update tabok nugjaka hingke aron tongpiu hambai dara daily romani bagui lamsago ampi o tongo 188 টাকা scrap tongo 125 টাকা hingke abo wngkha to nislai tabok ni jorao highest price South Santri Bazar Devdaru South o tongo 188 scrap tongo 120 norok ni tia nirok ni yang leh ni siman kana busuk tong comment khai sadi dada au chini yang rogo bo 185 jora tei 186 abo hairok no beshirbak highest price next na lipne ompi o tongo 185 tei 115 টাকা ompi o oro ompi ke yang Devdaru Bazar next na lipne Binam Kubra para o tongo scrap 120 ke kaham na rate scrap nengui rubber botoi ni dam borso kisa sake elaino chanai dara au rubber botoi ni price rok bahina chini local hai keba chini rubber boot ni phajingtui update rajagya ba Kottayam rubber boot ni ngai to rojagui tongo pia naioni try khaijakliya sorry next video rogo nailaisiono 175 by 100 টাকা Amarpur Jelagang Mokwa blai kom nugjaka seat ni quality phana yang kana 180 Korbugo 187 Mura Bazar Murabar ke Bir Chandra Manobo tongo 185 scrap 120 Kamalpur seat tongo 185 scrap 120 Kamalpur obo ekoine 108 Korbugo seat tongo 185 scrap 115 Tamakarik tongo 175 tei scrap 105 oro kom nujaka
আমার পরে পারা ওকে 178 বাই 100 টাকা সি মাত্র সিটনি কোয়ালিটি ও ফেয়ার নাই কাকরাবন সামুকসরাও दङ 185 স্ক্র্যাপ दङ 115 খোয়াই বাছাইবাড়ি ও সিট 190 স্ক্র্যাপ 125 और যতন স্লাইড এইবে হাইয়েস্ট প্রাইস নুজোখা 190 বাই 125 কাঙ্কে গাবুরদি বাজার সিট 160 বাই 90 অবর তংনানি কক্রি কমলঙ্গ তঙ্গ 182 টাকা সিট স্ক্র্যাপ 110 চিনি গোলাঘাটি তঙ্গ 186 টাকা कल्याणपुर गीला तली तंग 185 अमती बाजार प्राइस 185 स्क्रैप 117 द्वारा निनी दारानी चैनल नो जत सपोर्ट खाइलाई दी तिप्रसा आयु लाउ थं औ हमबाय अबाइके रिक्वेस्ट खाइमानि बागै इनके যতনো তাবুক জরা সাপোর্ট খাইবেনি নাই দंगो के बलायनि हामबाय जे आनि भिडिअ नो सापोर्ट खाइदोंनाय रो आनि चैनल नो के तैबो शेयार खाइलायदि जोंनि ताखौ तैबो कुसं नगै साइमान नातै बगिरथ कामिओ राबार प्राइस स्क्रैप राबार प्राइस सीट 180 से स्क्रैप 115 रबो मोटामुटी लेभेलाव दंगो तागारजला पुलिया बांगा साका सीट दङ 182 स्क्रैप 116 টাকা के वाइखाने प्राइस अब तो बेलायनि कम नुजोखा दालाय साव मानवो के 165 अब तो बेलायनि कम नुजोखा चिनी लाभ स्टोरी बाजार के 183 টাকা स्क्रैप 115 अब तो मीडियम नहनै माना के तिननि भिडिअ आसुनो कमेंट्स और कमेंट्स बिजों तैता जों आइडिया मानखा हाईएस्ट प्राइस 187 টাকা अब हाइरक के स्क्रैप नुजोखा 125 টাকা जराते फियाबा मीडियम रेट नंनाय 115 থেকে 120 अब हाइने स्क्रैप ने रेट सीट ने रेट नंनाय 185 থেকে 186 अब हाइने के 86 87 अब हाइरक न के तिननि भिडिअ आसुनो आइडिया के नेक्स्ट भिडिअ हाइने हाय आइडिया खालायनाय बा नायलायनाय सालाय माननाय हानि बागै नायसिं दंदि नेक्स्ट भिडिअ खानानि सारेकनि जायता तामानि परेबो गतिनि भिडिअ तो आसुगना गतिनि अपडेट होनानैबो किसा लाइट अंगै थांका नागारदि आं नेक्स्ट भिडिअ तेकिसा दागदि रनानि ट्राय खायनाय तिननि भिडिअ आसुगना जतन हामबाय।